बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, नया हफ्ता आ गया। थोड़ी सी मसरूफियत थी, इस वजह से जो है वो जुमे वाले दिन जो है अपलोड नहीं हो सकी वीडियो, उसके लिए माजरत। और दूसरा ये है कि चैनल जो है ये आपका अपना है, और जो भी अभी तक इसकी अल्लाह की मेहरबानी से प्रोग्रेस है वो आप लोगों के यकीनन आप लोगों के ताउन से है। और दूसरा ये है कि अपने कमेंट्स ज़रूर आप दिया करें, बहुत मेहरबानी है आपकी। और दूसरा, जो लोग नया विजिट पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं इस चैनल को, उनको खुशामदीद कहता हूँ मैं जी। और दूसरा ये कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर अपने दें, और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने कारोबार के हवाले से, सेहत के हवाले से, शादी, रिश्ता, मैच मेकिंग, इसके अलावा कोई आपके ज़हनी मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, कुछ समाजी मामलात हैं, उनके बारे में जानना चाहें तो जायचा बनवाइए। और ये नंबर्स जो हैं ये दिए गए हैं, इनके ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन जो टाइमिंग्स हैं वो बुक कर सकते हैं। एक फ़ीस आपने पे करनी होती है, और उसके बाद जो कंसल्टेशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाती है। वीडियोज़ का मकसद भी ये होता है कि जो लोग पे नहीं कर सकते वो इन वीडियोज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करें। और इसके अलावा आपके जो मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, नफ्सियाती कोई भी, उनका इलाज जो है कुरान करीम से, रंग, रोशनी, खुशबू से जो है वो आपका इलाज भी किया जाता है। नाज़रीन, मैं इससे पहले कि आपकी खिदमत में वो अर्ज़ करूँ कि आपने इस हफ्ते में पढ़ना क्या है, मैं उससे पहले आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला जो है क्रिएटर, वो सबका एक ही है। बात जो है वो जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से आपका ताल्लुक है, कोई मामला नहीं है उसका। आप और हम यकीन करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर। तो तारीफ़ बयान कीजिए उसकी। नमाज़ जो है अपनी उसको कायम रखें। और इसके अलावा पढ़ने के लिए जो मैं तमाम बुरूज की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, वो यही है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कम से कम कोई सा भी दरूद जो है उसकी एक तस्बीह ज़रूर करें, ठीक है? और इसके अलावा इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो रखें। आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं कि आप अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं। ये एक तस्बीह एटलीस्ट जो है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये कर लें, और ज़्यादा जितना आप कर सकें, जितनी अल्लाह आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए वो कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं सदक़ात। सदक़ात के लिए आपकी खिदमत में मैं यही अर्ज़ करता हूँ, जब अल्लाह ताला मुझे मौका देता है, कि खाने-पीने की अशिया जो हैं, अनाज, उनको तक़सीम करें। अल्लाह का दिया हुआ अनाज जो है, उसको अल्लाह की मुस्तहिक़ मख़लूक़ के अंदर तक़सीम करें। मुस्तहिक़ीन में अपने सगे बहन-भाई भी आ सकते हैं, अज़ीज़ व अक़ारब भी आ सकते हैं, इसके अलावा महल्लेदार, दोस्त। और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चरिंद-परिंद हैं, वो भी हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। तो खाने-पीने की अशिया जो हैं, उनमें भी तक़सीम किया करें। हशरातुल अर्ज़, जिनको हम कीड़े-मकोड़े कहते हैं, ये भी डिपेंडेंट होते हैं। ज़िम्मेदारी हम लोगों की आती है बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, कि हम चरिंद-परिंद और हशरातुल अर्ज़ का भी ख़याल रखें। फिर यही कहूँगा कि अब आगे भी आने वाले जो महीने हैं ना, 3-4 महीने इस तरह के हैं कि जिनमें कोई वबा दुनिया में खुदा न ख़ास्ता आ सकती है, 1.5-2 महीने दुनिया टॉपल हो सकती है। तो मैक्सिमम कोशिश ये करें कि अनाज जो है ना, वो तक़सीम करें मुस्तहिक़ीन में बतौर सदका। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी हम बात करेंगे वो है बुर्ज अक़रब। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्कॉर्पियो। और जो ख़वातीन व हज़रात 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की डेट्स में पैदा हुए हैं, जो भी आपका जेंडर है,
تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کا برج جو ہے وہ برج اکرب ہے۔ اور اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ نون اور یہ ہیں، تو بھی آپ کا تعلق برج اکرب کے ساتھ ہے۔ اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب جو بہتر دن سمجھا جاتا ہے وہ منگل کا سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ نے دن جو ہیں وہ سارے ایک طرح کے اور بہترین ہی بنائے ہیں۔ 9 نمبر آپ کا لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو سرخ رنگ یا کرمزی رنگ کرمسن کلر جو ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرجان اور گارنیٹ اور ٹوپیز تقدیر آپ کی بالکل تبدیل نہیں کریں گے۔ وہ اللہ نے اگر چاہا تو وہ کر سکتا ہے کسی کی دعا کی وجہ سے، یا اللہ کی اگر اپنی مرضی ہے۔ یہ پتھر جو ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو بطور دوا آپ کے کام ضرور آ سکتے ہیں۔ آپ کا یہ جو ہفتہ ہے اس کی کیلکولیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کیلکولیشن کی بیس کے اوپر ہی ہے، ظاہر ہے اصل بات تو اللہ جانتا ہے۔ یہ چیز ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، چیز ٹھیک نہیں بھی ہو سکتی، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ اوور آل ویک اگر ہم دیکھتے ہیں نا آپ کا، تو آپ کے جو کلیکٹیو ورکس ہے نا، یعنی ٹیم ورکس، آپ اس میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ بزنس کر رہے ہیں تو بھی ایک ٹیم کی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو بھی ٹیم ورک، اور اگر آپ مثال کے طور پہ ہاؤس وائف ہیں تو وہاں پہ ٹیم ورک کیسے ہے کہ آپ کے بچے، آپ کے گھر کے اندر جو چینجز آپ کرنا چاہ رہی ہیں بینگ اے ہاؤس وائف، آپ کے بچے، آپ کے لائف پارٹنر جو ہیں، ہسبینڈ آپ کے جو ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کے جو خیالات ہیں ان سے متفق ہوتے ہوئے اور آپ کی ہیلپ کرتے ہوئے وہ نظر آ سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ محنت کا جو پورشن ہے وہ تھوڑا سا آپ نے بڑھانا ہے اس ہفتے میں۔ محنت اور لگن جو ہے نا ہمیشہ ترقی کا پیش خیمہ ثابت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ہفتہ جو ہے بچوں کے ساتھ بھی آپ کا جو ہے وہ ایک دوستانہ ماحول کے اندر گزرتا ہوا وہ نظر آ سکتا ہے۔ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ بچوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ دوستانہ ماحول میں بات چیت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے فائنینشیل میٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو اس ہفتے میں کچھ ضروری میٹرز جو ہیں، فائنینشیل میٹرز، ان کے اوپر آپ کام کرتے ہوئے بھی نظر آ سکتے ہیں، اور ان سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ڈیسیژنز، فیصلے لیتے ہوئے بھی نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ جو ہے بہت سارے اقربی افراد کی ہاؤس ریپیئرز کے اوپر، گھر کی جو مرمت ہے اس کے اوپر رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ عزیز و اقارب سے ملنا جلنا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی صلاحیتیں جو ہیں ان کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ پالش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سوچ کے ذریعے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ ٹیم ورک جو ہے جب آپ کر رہے ہیں، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوں گے تو آپ کی جو ذہنی استعداد ہے، صلاحیتیں، وہ بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو جاب اورینٹڈ ہے نا اسکارپیو، ان کے کیریئر میں بہتری کا امکان نظر آتا ہے۔ آپ سے میں یہ کہوں گا کہ جو مشورہ آپ کو دیا جا رہا ہے، میں آپ کو پچھلے چند ہفتوں سے یہ کہتا آ رہا ہوں، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کو غلط مشورے دے سکتے ہیں۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں، ڈائریکٹ جو آپ بات کی سمجھ میں آئے، جو سمجھ میں آپ کی بات آئے، آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اور یہ مواقع خاص طور پہ اس وقت آئیں گے جب آپ کسی تقریب میں شامل ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ سنیں سب کی مگر کریں آپ اپنی۔